Okay, so I hope তোমালোকৰ প্ৰত্যেকজনৰ ওচৰতে previous year question paper তোমাৰ আছে আৰু প্ৰেক্টিচ কৰি গৈ আছা ঠিক আছে so class 2 তোমালোকে নিয়মীয়াকৈ এটেন্ড কৰি গৈ আছে that is definitely going to help you a lot but এটা বস্তু মন ৰাখিবা যে ক্লাছ বিলাক অকলে কৰিলেই নহব you will have to practice প্ৰত্যেকটো ক্লাছ এটেন্ড কৰিবা তাৰ লগতে প্ৰেক্টিচ কৰিবা ভিডিঅ'খিনি তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে now ভিডিঅ'খিনি এইটো কাৰণে নহয় যে because I attended the class so মই ভিডিঅ' নাচালেও হ'ব watch the video ঠিক আছে watch the video and try to understand it better আৰু যদি ক'ৰবাত বুজি পোৱা নাই you have every right to ask us so তোমালোকে প্ৰত্যেকজনে আমাক সুধিব পাৰে যে স্যাৰ এইটো বুজি পোৱা নাই আকৌ বুজাই দিব পাৰিব নেকি because again I am saying you deserve this clear so তোমালোকৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল মন কৰিব যে কোনটো এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকে পঢ়ি আছা and then the previous year question paper আমি ট্ৰাই কৰো যে আমি যিখিনি ক্লাছত আমি শিকাও তোমালোকক যে it tries to cater to almost all the examinations প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ কাৰণে তোমাৰ cater কৰে so we try our best আমি যিখিনি এক্সাম্পল লৈ আহো প্ৰায় মোটামুটি প্ৰায় প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ পৰা আমি লৈ আহো অলপ সহজকে আৰম্ভ কৰো তাৰ পিছত we try to pick up the difficult ones but then সহজখিনি আৰম্ভ কৰাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো হ'ল যে because we have a mixed class আমাৰ ক্লাছটো মিক্স হয় so সেইকাৰণে সহজ যেতিয়া আমি বেসিক বিলাক ষ্টাৰ্ট কৰো তেতিয়া বেসিকটো বুজি পাওতে কি হয় it helps us to build up a strong foundation so আকৌ কৈ আছো please previous year question paper বিলাক তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰা যিমান পাৰা আমাৰ ভিডিঅ চাই থাকা and there are so much of information all around প্ৰত্যেক জেগাতে ইনফৰমেশন আছে so ইনফৰমেশন বিলাক লৈ থাকা আৰু যদি at times you feel overwhelmed or confusing যে এইটো শুদ্ধ হয় নে নহয় বা ক্লাছতটো এনেকৈ কৈছিলে কিন্তু ইয়াতটো এইটো লিখা আছে during that point of time also you can contact us and you can ask us যে স্যাৰ এইটো ভুল নে শুদ্ধ যে এইটো এনেকৈ পাইছিলো এইটো কেনেকৈ কি হ'ব so beyond class also তোমালোকে contact কৰিব পাৰা আমাক how just text কৰিবা okay so with this advice we are going to start with the class okay so we are going to start our another English class today আগৰ ক্লাছখিনি attend কৰিছা বুজি পাইছা hope I know we are on the right path ঠিক আছে তোমালোকে বিচৰাৰ দৰে ক্লাছটো ল'ব পাৰিছো today we are going to discuss a very important topic that is preposition যোনটো আমি সবেই সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকো we constantly use preposition whenever we use English আমি preposition use কৰোৱেই ঠিক আছে so not only for our general communication preposition is important but examৰ point of view পৰা বহুতেই দৰকাৰী খুবেই দৰকাৰী হয় so whenever you talk about competitive exam এনেকুৱা কোনো competitive exam নাই য'ত prepositionৰ পৰা প্ৰশ্ন নাহে now directly they might not ask you questions from preposition তেওঁলোকে preposition বিলাক কেনেকৈ আহিব spot the errors ত আহিব পাৰে correct the sentence ত আহিব পাৰে ঠিক আছে so it's very important that we understand preposition আৰু preposition যেনেকৈ last time আমি article class কৰিছিলো preposition to it's a very very important topic আৰু preposition বহুত ভুল হয় there are so many errors that we commit from preposition precisely because preposition বহুত প্ৰকাৰৰ থাকে আৰু প্ৰায় গোটেইখিনি একেই যেন লাগে আমাৰ so preposition কি হয় আকৌ কৈ আছো prepositionৰ কথাটো কি হয় বা যিকোনো আমি যেতিয়া ইংৰাজীৰ কথা কওঁ এটা বস্তুৱে মন ৰাখিবা সদায় যিমান প্ৰেক্টিচ কৰা কিমান সহজ হয় এটেম্প কৰিবৰ কাৰণে সো যদি কথা কওঁতে ব্যৱহাৰ কৰি আছা তেতিয়াও সহজ হয় লিখোতে যদি ব্যৱহাৰ কৰি আছা তেতিয়াও সহজ হয় সো ট্ৰাই টু ইউজ দ্যাট যদি আমি আজি প্ৰিপেৰেচন পঢ়ি আছো সো ট্ৰাই টু ইউজ দ্যাট প্ৰিপেৰেচন ইন ইয়োৰ নৰ্মেল ডে টু ডে কনভাৰসেশনছ আৰু লিখোতে খুব ব্যৱহাৰ কৰিবা সো প্ৰিপেৰেচনৰ পৰা বহুত প্ৰশ্ন আহে আৰু প্ৰিপেৰেচনত আমি বহুত ভুল কৰো very very silly mistake we commit in preparation so let us start our class today I hope you are going to have a very good learning experience আমি আজি প্ৰিপেৰেচনৰ কথা পঢ়ো এটা প্ৰিপজিশন যেতিয়া আমি কওঁ what is preposition আৰু এটা কথা কওঁ যে ইংৰাজী অসমীয়া দুটাতে ব্যৱহাৰ কৰো কাৰবাৰ যদি অসুবিধা পোৱা যায় আপোনাৰ I'm using a lot of English জনাই দিবা if you think that you all are comfortable তেতিয়াও জনাই দিবা so that I can move on with the flow okay so when we talk about preposition we'll have to break the word okay so preposition so simple বস্তুটো হ'ল যে যেতিয়া prepositionৰ বস্তুটো বুজিবা preposition তুমি break কৰা what is preposition preposition means for preposition এটা কাৰ প্ৰি মানে কি আগত position স্থিতি জায়গা okay so it takes a position কেতিয়া কাৰ আগত আহে so whenever you talk about preposition always keep in mind noun always keep in mind noun আমি last classত articleৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো article to তুমি চোৱা very important because article always comes before a noun হয় নে তেনেকে when you talk about preposition always keep this in mind preposition will always come before a noun or a pronoun ঠিক আছে so preposition will always come before a noun or a pronoun কিন্তু যেতিয়া আমি articleৰ কথা কওঁ article সাধাৰণতে কি হয় nounৰ আগত আহে pronounৰ আগত
নাহে preposition always comes before a noun or a pronoun এতিয়া কি হয় preposition কাৰ আগত আহিলে নাউনৰ আগত আৰু এটা কৈ থৈছো মনত মন দি শুনিবা so whenever preposition comes before a noun that becomes an object so sentence এটা যেটা আমি ফর্ম কৰো sentence has subject plus verb plus object ঠিক আছে this is the simple arrangement ইয়াৰ পাছতো বেলেগ বেলেগ arrangement আছে clause আছে idioms আছে phrases আছে বা তালে আমি এটা নাযাও when we talk about a sentence a basic sentence consists of a subject plus verb plus object how to identify an object objector আগত সদায় preposition থাকে ঠিক আছে সো সেই অবজেক্টটো নাউনে হয় বা pronoun হ'ব সো যেতিয়া অবজেক্ট নাউন আৰু pronounৰ আগত যেতিয়া এটা preposition বহে সেই নাউনটো বা pronounটো অবজেক্ট হৈ যায় সো আকৌ সোঁৱৰাইছো preposition is preposition so the word which takes place before a noun is a preposition okay কিয় জায়গা লৈছে it takes the place to show relationship between the subject and the object so relationship বুজায় যেটা আমি conjunctionৰ কথা কওঁ conjunctionে কি কৰে দুটা sentence লগ লগায় দুটা শব্দ লগ লগায় right association conjunction relation বুজায় quote কেনেকে কেতিয়া so all these things are explained by preposition so let us understand more on this topic preposition so definition তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো we have the definition of preposition so preposition pre plus position যোনটো তোমালোক কলো pre plus position is a word that is placed before a noun or a pronoun so noun or pronoun or আগত আহে preposition it shows the relation of that noun or pronoun with some other words noun pronoun adverb adjective or লগত সেই তাৰ noun relationship to বুজায় in the sentence it often tells us where one noun is in relation to another so এটা noun আনটো noun বা pronoun or relation ক'ত আছে so যদি আমি ভালকে বুজিব যাও what is a preposition is a group of words that helps us in identifying time position direction okay distance clear so this is the definition of preposition and then Yatswaita, he is fond of dancing. He is fond of dancing. Eta yat preposition to kuntu hoy. Which is the preposition here? Of. Of is the preposition. The book is on the table. Kitaphon ক'ত আছে? Kitaphon ক'ত আছে? Kitaphon table ওপৰত আছে. Right? So on the table. ওপৰত আছে. He slipped off the stairs. He slipped off the stairs. So Siri ওপৰদি পৰিছে so he slipped off the stairs in the stairs নাই হোৱা slipper চিৰিৰ পৰা পিছলি পৰিছে so he slipped off the stairs there is a school beside my house so there is a school beside my house ক'ত আছে স্কুলটো beside এটা beside কি হ'ব now whenever you talk about preposition বিলাক সহজ সহজ বুজিবলৈ কি হেল্প হয় ইউটিউবত তোমালোকে চাবা animated video বহুত আছে those animated video plays a very very important learning lesson থাকে কাৰণ পটকে সহজতে বুজি পোৱা যায় এই কেতিয়া এই ৰিলেশনশিপটো বুজিবলৈ খুব সহজ হয় যেতিয়া আমি এই এনিমেটেড ভিডিও বিলাক চাওঁ so he is fond of dancing কিহৰ fond হয় he dancing dance কৰি ভাল পায় so he is fond of dancing the book is ক'ত আছে কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত আছে he slipped off the stairs ক'ৰ পৰা পৰিলে চিৰিৰ পৰা পৰিলে there is a school beside my house ক'ত আছে স্কুলখন beside ঘৰৰ কাষত আছে by the side okay beside there is a dog behind you ক'ত আছে কুকুৰটো behind পাছফালে okay so beside sideত behind পাছফালে front okay above over so এইখিনি আমি এটা ডিসকাস কৰি আছো now there are different types of preposition যেটা আমি prepositionৰ কথা কওঁ as তোমালোকে যেটা simply define কৰিছিলো preposition কি হয় prepositions are group of words that helps us in identifying place direction positions okay so ইয়াত চোৱা place of preposition so এই preposition কি কৰে place to বুজায় so place of preposition so what are place of preposition a preposition can occur at the beginning middle or end of a sentence ঠিক আছে so preposition ক'ত ব্যৱহাৰ হয় sentence এটা preposition ক'ত থাকিব পাৰে যেতিয়া আমি চাওঁ preposition টোৰ preposition place to ক'ত থাকে preposition can occur at the beginning of a sentence at the middle of a sentence at the end of a sentence এতিয়া মই তোমালোকক কৈছিলো যে preposition সদায় objectৰ আগত থাকে আৰু objectটো সদায় শেষলৈ থাকে বুলি সাধাৰণতে ধৰা হয় ৰাইট নৰ্মেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত কি হয় প্ৰথম সাবজেক্ট থাকে তাৰপিছত verb থাকিব তাৰপিছত object থাকিব আৰু যেহেতু তোমালোকক কৈছো মই এতিয়া
যে প্ৰেপজিশ্যন এটা যেতিয়া নাউনৰ আগত থাকে বা প্ৰনাউনৰ আগত থাকে সেই নাউনটো বা প্ৰনাউনটো সদায় অবজেক্ট হৈ যায় সো এতিয়া যেতিয়া আমি প্ৰেপজিশ্যনৰ জেগাটো কওঁ যে প্ৰেপজিশ্যন এটা সেন্টেন্সত ক'ত থাকিব আমি কৈছো যে প্ৰেপজিশ্যনটো সেন্টেন্সৰ আগতো থাকিব পাৰে মাজতো থাকিব পাৰে আৰু শেষতো থাকিব পাৰে নাও দিস মাইট কনফিউজ ইউ বহুতকে কনফিউজ কৰিব পাৰে বাট দেন আন্ডাৰষ্টেণ্ড that objectটো not necessary যে সদায় শেষত থাকিব objectটো আগলৈও আহিব পাৰে ঠিক আছে সেন্টেন্সৰ object আগতো থাকিব পাৰে so a preposition can occur at the beginning শব্দটো আৰম্ভ হওঁতেই preposition থাকিব পাৰে শব্দটোৰ মাজত sorry গোটেই বাক্যটোৰ আগত থাকিব পাৰে বাক্যৰ মাজত থাকিব পাৰে and at the end of a sentence so preposition থাকিব পাৰে so at what time are you coming so at আমি এটো preposition so we are starting with a preposition at what time are you coming clear at the time of joining the job I was young so at তুমি চোৱা শব্দৰ আগত sorry বাক্যটোৰ আগত preposition টো আছে ইয়াত চোৱা the postman was standing at the doorway ক'ত ৰখি আছিল at the doorway specific location specific so এখানে at বহিছে so মাজত বাক্যটোৰ মাজতো বহিছে preposition the bridge is over the river so over to বাক্যটোৰ মাজত আছে so ইয়াত প্ৰথমত আছে ইয়াত মাজত আছে আৰু ইয়াত so what are you looking at so at ইয়াত শেষত আছে whom are you speaking for তুমি কাৰ হৈ কৈ আছা whom are you speaking for so বা কাৰ হকে কৈ আছা for to শেষত আহিছে for is also a preposition so it a preposition when you talk about place of preposition can occur at the initial place of a sentence can occur at the center place of a sentence and also occur at the end of a sentence so preposition ok identify কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে গোটেই sentence টো পঢ়িব লাগিব and most importantly আৰু এটা টিপ কৈ আছো sentence to চোৱা এতিয়া sentence to কি হ'ব যেতিয়া তোমালোকে পঢ়ি থাকা বা you have enough experience reading you have enough experience speaking তেতিয়া কি হয় তোমালোকে গম পোৱা যে sentence টোৰ অৰ্থটো কি এই গোটেই শব্দখিনিয়ে বাক্য এটা বনাই এই গোটেই বাক্যটোৰ মূল ভাৱটো কি হয় তাৰপৰা আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিম যে for টো adverb হয় নে preposition হয় ঠিক আছে সো কিছুমান কি হয় adverb আৰু preposition একেই যেন লাগে কিছুমান সেন্টেন্সত সেই একেটা শব্দই তোমাৰ preposition হ'ব পাৰে adverbও হ'ব পাৰে so সেইকাৰণে identify the meaning of the sense of the sentence and then figure out যে এইটো preposition হয় নে adverb হয় but then for all of you I am telling preposition টো সদায় কি হয় noun আৰু pronounৰ আগতে ব্যৱহাৰ হ'ব adverb not necessary adverb এ nounৰ বা pronounৰ আগত নাহিবও পাৰে so one way to identify how a word is a preposition it will always occur before a noun or a pronoun okay hope you have understood এতিয়া types of prepositioner ভাগবিলাক আমি চাও there are different types of preposition the first one is preposition of time এই time indicate কৰে okay so preposition of time so those words which indicates time in a sentence is preposition of time এতিয়া চোৱা at for a precise time আমি যেটা at লিখো আমি precise time indicate কৰো okay please come at 9 o'clock please come at 9 o'clock কেতিয়া আহিব precisely at 9 o'clock so specific okay so at to যেতিয়া আমি টাইমত ব্যৱহাৰ কৰো specificity বুজাব জাগাত প্লেসতো যদি কও হি specific বুজায় so at always talks about specificity in for months years centuries and long periods okay so in coming time কেতিয়াবা শুনিছা চাই coming time বুলি কয় okay এটা coming time মানে যে কোনো টাইমটো মানে স্পেসিফিক নহয় আহি যাব এটা টাইমত so 7টাৰ পৰা প্ৰগ্ৰামটো স্টাৰ্ট হৈছে so when somebody says coming time so it indicates that 7টালে 5 মিনিট থাকোতো আহিব পাৰা 7টাতো আহিব পাৰা 7টালে 10 7টা 5তো আহিব পাৰা 7টালে 10 7টা 10তো আহিব পাৰা তাৰমানে অলপ ফ্লেক্সিবিলিটি বুজায় ইনটু ইট ঠিক আছে বাট দেন ইয়াত চোৱা in year so I was born in the year এতিয়া যদি আমি ইয়াত লিখি থকাৰ মতে যাও ইনটু কেতিয়া ইন্ডিকেট কৰিম আমি টাইমত month যেতিয়া আমি মান্থৰ লগত ৰিলেট কৰি আছো so I was born in January okay I was born in 1986 centuries he was born in 2000 okay and long period so যেতিয়া আমি
month, year, centuries কথা কওঁ তেতিয়া আমি in বুজাম clear on for days and dates I was born on Monday এতিয়া যদি যদি আমি মান্থৰ কথা কওঁ যদি আমি স্পেসিফিক এটা মান্থৰ কথা কওঁ I'm being very specific with the month তেতিয়া আমি in ক'ব পাৰিম ইনটো আমি কৈ আছো সৰি আমি তেতিয়া on ক'ব পাৰিম সৰি on for days and dates আমি on monthৰ ওপৰত মান্থটো ক'ব পাৰিম যেতিয়া আমি স্পেসিফিক মান্থ এটা বুজাইছো I was born on January okay যদি স্পেসিফিক বুজাইছো when we talk in terms of multiple months যদি স্পেসিফিক বুজাইছো তেতিয়া I was born on January আমি ক'ব পাৰো but on to এটা চোৱা month বিলাক তুমি month কোৱা years কোৱা centuries কোৱা ইমান স্পেসিফিক নহয় পিৰিয়ড থাকে এটা যদি আমি month কওঁ এটা মান্থত কিমান দিন থাকে right এটা ইয়াৰত কিমান মাহ থাকে তেনেকে but যেতিয়া আমি daysৰ কথা কওঁ datesৰ কথা কওঁ স্পেসিফিক হয় so যেতিয়া স্পেসিফিক বুজাম তেতিয়া on আহিব I was born on Monday I was born on 15th of January so যেতিয়া আমি স্পেসিফিকলৈ আহি যাম তাৰিখত তেতিয়া on আহিব during used when something happens within the time something else is happening so during during my exam my brother got married so সেই সময়ত আৰু এটা বেলেগ ঘটনা ঘটি আছিলে so during used when something happens within the time something else is happening so একে সময়তে সমান্তৰালভাৱে বেলেগ কিবা এটা হৈ আছে তেতিয়া আমি during ব্যৱহাৰ কৰো so during my exam my brother got married clear during my exam there was flood in Assam so পৰীক্ষাৰ সময়ত বানপানী হৈছিল অসমত so দুটা ঘটনা একেলগে ঘটি আছে so during আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো okay for use with a period or length of time so for to আমি কেতিয়া কম যেতিয়া আমি এটা length বা duration বুজাও so when we mean duration যেতিয়া আমি duration indicate কৰো টাইমত তেতিয়া আমি for ব্যৱহাৰ কৰো okay for 2 weeks for 12 days okay but since specific since 15 years since 1947 so specific যেতিয়া আমি since কওঁ since হলে সদায় specific point of time এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টৰ পৰা ঠিক আছে যেতিয়া আমি for কওঁ for to আমি duration বুজাও এতিয়া 2 pm to 4 pm 2 pm 4 pm specific হয় since হব since 2 pm he is studying since 2 pm the 2 to 4 কিমান ঘন্টা 2 ঘন্টা 2 ঘন্টা হয় so he is studying for 2 hours he 2 ঘন্টা ধৰি পঢ়ি আছে so for duration length to বুজায় আৰু since specific time to বুজায় hope you have understood from or to এটা পইণ্টৰ পৰা on to so show when something starts and finishes the show starts from 10 o'clock to 10 so এটা starting point থাকিব এটা ending point থাকে তেতিয়া from or to ব্যৱহাৰ কৰো by use when we want to say not later than come by 10 so not later than 10টাৰ পাছ দেৰি নকৰিবা so I will come by 9 তাৰমানে 9টাৰ আগত আহিম when are you coming I'm coming by 9 okay I'm coming by 10 so by যেতিয়া আমি সময়ত ইন্ডিকেট কৰিবৰ কাৰণে বুজাও তেতিয়া by টোৱে কি বুজায় সময়ৰ আগত ঠিক আছে not later than so যদি কৈ আছো I'm coming by 9 তাৰমানে মই 9টাৰ আগত আহি আছো 9টাৰ পাছত নহয় কেতিয়াও between and to talk about time that separates 2 points so between and so দুটা separate কৰি আছে between lunch time and dinner time between breakfast and lunch between day and night between him and okay between his time and my time so দুটা point talks about time that separates দুটা point separate কৰি আছে so lunch time for example at a time হয় dinner time at a time হয় so between lunch and dinner I like to have some free time okay যদি আমি কওঁ between my morning time and my afternoon time I like to go for a good read so যেতিয়া আমি দুটা point to talk about time that separates 2 points hope you have understood এখন বুজি যদি পাইছা thumbs up এটা দিয়া আৰু যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ মই বুজাই দিম indicate কৰা কোনটো বুজি পোৱা নাই so this slide we talked about preposition of time okay এটা যেতিয়া next slide আমি যাম চাবা ইয়াৰ কিছুমান repeat হৈছে at repeat হব in হব on হব for হব so confused নহবা ইয়াত কি হৈ আছে এই preposition কেইটাই time indicate কৰি আছে clear next খিনিত probably place indicate কৰি আছে বা direction indicate কৰিব
So always understand that preposition e khoday relationship to bujai. It indicates relation in terms of time, in terms of direction, in terms of place. So prothom to a whole preposition of time. If you have understood, give me a thumbs up. Aru jodi bicharise je ago kiba eta bujai dibo lage, let me know. Okay, so thumbs up I say that means you have understood. Clear? Okay. Eta ami next to le jao. Preposition of place. Okay, etia ami some preposition of place, very very important, বহুতে দরকারি হয়. Preposition of place, etia যদি So in denotes larger place. Okay. Now, for example, where you are from? I am from India. Where do you live? I live in Jorhat. ঠিক আছে? Dangor area in denotes a largest place. I live in my room. I live in denotes a larger place. Clear? I live in India. Dangor space বুঝাইছে. Clear? I live in my living room. I living so যেটা ডাঙৰ space এটা indicate করে in. At denotes exact place. So for example, yacht, specific place. So where do you live? I live at Tarajan. Now there is a place in Jorhat. For example, where do you live? I live in Jorhat. The Jorhat specific যদি এটা জায়গা বুঝাবো যায়, where in Jorhat? Okay, I live at Tarajan. At specific জায়গা. For example, room এটাত specific যদি এটা corner আমি indicate করো. Okay, at the corner. So the dining table is at the corner of the room. At. Where is the dining table? The dining table is at the corner of the room. Where do you sit? I sit at the table. Code is a specific jaga. I sit at the table. Okay, on the table কেতিয়াও নহয়. Table or উপৰত আমি কেতিয়াও নবহো. ঠিক আছে? I sit at the table. I sit at the table. It indicates specific place. So in denotes a larger place. I live in India. Okay, I live in Assam, for example. At denotes an exact place. So I live at Jorhat. I live at Tarajan, for example. So hey, ডাঙৰ space to ভিতৰত এটা specific space. On denotes a fixed place on a surface. On denotes a fixed place on a surface. A fixed place indicate করে onto it. I live on the terrace. Terrace থাকো মই. I live on the first floor. কোনটো ফ্লোৰত থাকা? I live on the first floor. So first floor থাকো মই. I live on the second floor. So denotes a fixed place on the surface. So surface to এটা fixed place indicate করে. I live on byline number 20. To denotes fixed destination. Where do you want to go? I want to go to. Okay, I want to go to Jorhat. I want to go to my right. I want to go to my left. So to denotes a fixed destination. To the right. I'm going to my left. Now take a turn to the right. Clear? Move to your left. So fixed direction. Upon does not denote a fixed place on a surface. Upon. Okay. Now when you talk about upon denote a fixed place on a surface. Does not নহব এটো ভুল হৈছে. So upon denotes a fixed place on a surface. So he'll upon ওপৰৰ surface এটা. Clear? Fixed surface এটা যেটা আমি when we are talking about a fixed space ওপৰত on the surface তেতিয়া upon বুজায়. So upon once upon a point of time. Clear? Once upon a point of time শুনিছা? So when we talk about once upon a point of time will be a preposition of place or preposition of time? Preposition of time. এতিয়া upon to যেতিয়া আমি কম place, come upon. Okay, আহি যোৱা মোৰ ঘৰলৈ. Come upon to my place. মোৰ ঘৰলৈ আহি যোৱা. So upon denotes a fixed place on a surface. So my house, for example, is on a fixed surface. So come upon at my house. Come upon to my house.
into, onto denotes something that change in medium. So for example, into, come into my room. So বাহিৰত আছিলে, বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ আহিছে, come into my room. Okay, onto, he sat on the floor. So for example, ইয়াত আছিলে, মানুহজন ইয়াত আছিলে. So there is a change in medium. So তেওঁ ৰুমৰ ভিতৰলৈ গুচি গ'ল. He went inside the room. He went into the room. Okay, now বাহিৰলৈ গুচি গ'ল. He went outside বুজাব, but then যদি বুজাই he went on to his left. So on to ওলাই যোৱাটো বুজাব. So এটা মিডিয়ামৰ পৰা যেতিয়া আনটো মিডিয়ামলৈ আমি চেঞ্জ কৰিম, যদি আমি ভিতৰলৈ সোমাইছো তেতিয়া in বুজাম, যদি বাহিৰলৈ গৈছো on বুজাম, on to. Okay, behind denotes something at the back. Behind you. So place, where is that house? The house is behind his house. Behind. In front of, যোনটো আমি আগতে চাইছো, in front আগত বুজায়. Over and under. এতিয়া over আৰু under. Over আৰু under বহুত confusion থাকে. Okay, আৰু তেনেকে above আৰু below. Over, under, above আৰু below. So এই দুটা কি হয়? Synonyms বুলি তোমাকে ধৰিব পাৰা. যদি আমি over কৈ আছো, ইয়াৰ opposite কি হ'ব? Above হ'ব. Okay, no sorry, যদি আমি synonym antonyms ৰ কথা কৈ আছো, যদি বিপৰীত শব্দৰ কথা কৈ আছো, over আৰু under, আৰু যদি synonyms কৈ আছো, over and above. এতিয়া over বুলি যেতিয়া কওঁ, এটা fixed place বুজাই আছে, but then it went over my head. It went above. Above যেতিয়া আমি কওঁ, when we talk about above, it's a fixed place. Over যেতিয়া আমি কওঁ, ঠিক আছে, from one point to the other point, ওপৰত. Okay, so spatial. Spatial sense to direction, there is a sense of direction. ওপৰত এটা জেগাৰ পৰা যেতিয়া আনটো জেগালৈ গুচি যায় ওপৰেদি, তেতিয়া over, above যেতিয়া এটা fixed pointত থাকি যায়, when the direction is fixed, clear, or when the place is fixed, তেতিয়া আমি above বুলি কম, আৰু যদি এটা পইণ্টৰ পৰা ইটো পইণ্টলৈ গুচি গৈছে ওপৰেদি, তেতিয়া আমি above বুলি কম. Okay, the plane went above or over my head. কোনটো হ'ব? The plane, যদি আমি কওঁ, এটা যদি sentence চোৱা, the plane went over above my head. কোনটো হ'ব? Which is the correct option here? The plane went over above my head. কোনটো হ'ব? So আকৌ যেতিয়া আমি overৰ কথা কওঁ, overে কি হয়? এটা fixed place indicate নকৰে. Clear? সি কি কৰে? ওপৰৰ কথাই কৈ আছে, but then এটা horizontal space. It moves from one point to the other point. এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ move কৰিছে ওপৰত, তেতিয়া আমি over কম. আৰু above যেতিয়া কম, আমাৰ ওপৰত, but then এটা fixed place ই লৈ আছে, তেতিয়া আমি above বুলি কম. ঠিক আছে? So above is fixed, over is from one point to the other point. এতিয়া the plane went over / above my head. কোনটো হ'ব correct? Which one is correct? So the correct answer is the plane went over my head, because plane to eta jaga rukhi thaka nai. It went over. Above thaka hole the plane was above me. Mur uporot asil. So jetia ami measure korim thak, tar mane mur uporote asile. 20 feet uporot, 30 feet uporot. So the plane was 30 feet above me. Clear? The plane went over me. So gusi gol, eta fixed place jodi ami indicate kori asu, teta above hobo. তেনেকে কি হ'ব? Under আৰু below. So under to কথা কি হ'ব? যেতিয়া আমি under কথা কওঁ, under to তোমাৰ it's 30 feet. Under to তোমাৰ এটা জেগা, যেনেকে আমি over কথা কৈ আছো, তলত from one point to the other point. Okay, from one point to the other point. Below কথা যেতিয়া আমি কওঁ, distance in terms of height, below. ঠিক আছে? 30 feet below. It was deep under. যদি আমি কওঁ deep under, কোনো fixed measurement নাই, but then it was 30 feet below me. তাৰমানে এটা fixed place. So above ওপৰত হ'ব, below তলত হ'ব, over ওপৰত, under তলত. over কথা যেতিয়া আমি কওঁ, তেতিয়া কি হ'ব? এটা পইণ্টৰ পৰা আনটো পইণ্ট, আৰু under গ'লেও তেনেকে এটা পইণ্টৰ পৰা আনটো পইণ্ট. above বুলি ক'লে এটা fixed point, below বুলি ক'লেও এটা fixed point,
above ওপৰত, below তলত, under over ওপৰত আৰু under তলত, okay? Now between is used between two parties. এটা আমি between এর কথা কও, between is used between two parties. So between you and me. Okay, between you and me. দুটা পার্টি যদি বেশি থাকে যেটা among বুলি কও. The discussion was held among three members, among all of them. So between থাকিলে দুটা মানুহ যেতিয়া থাকিব তেতিয়া between কম, between him and me. আৰু যদি between যদি more than two people থাকে তেতিয়া বা দুজনতকে যদি তাতোধিক মানুহ থাকে তেতিয়া আমি among বুলি কম. The discussion was held among three people, among many people. So multiple people থাকিলে among হ'ব. দুজন specific যদি মানুহ থাকে তেতিয়া আমি between বুলি কম. Hope you have understood. যদি বুজি পাইছা এটা thumbs up দিয়া আৰু যদি বুজাব লাগে আকৌ বুজাই দিম. The bridge is okay. ব্ৰিজৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ আমি ফ্লাইঅভাৰৰ কথা কম, ৰাইট? ফ্লাইঅভাৰটো এটা পইণ্টৰ পৰা আনটো পইণ্টলৈ যায়, হয় নহয়? The flyover will always move from one point to the other point. Clear? So যেতিয়া এটা পইণ্টৰ পৰা আনটো পইণ্টলৈ যাব তেতিয়া কি বুলি ক'বা? Over বুলি ক'ব। বা যদি ফিক্স এটা জেগাত ৰখি গৈছে, okay? এটা যদি ফিক্স জেগাত যদি ৰখি আছে সি তেতিয়া সি above হ'ব। Clear? So the flyover is above me. ফিক্স ৰখি আছে, যদি গৈ আছে for it's moving from one point to the other point, তেতিয়া over হ'ব। Clear? So the bridge is over the river. The bridge is over the river হ'ব because যদি চাব যোৱা river টো এটা পইণ্টৰ পৰা আনটো পইণ্টলৈকে আছে and it's spatial, এটা spatial sense বুজায়। Clear? So the bridge is over, not above the river. It's over the river. ঠিক আছে? হেলিকপ্টাৰ, হা, হেলিকপ্টাৰটো হলেও অভাৰ হ'ব। যদি উৰি গুচি গ'ল ওপৰেদি, যদি এটা জেগাৰ পৰা এইটো জেগালৈ গুচি গ'ল তেতিয়া অভাৰ হ'ব। মূৰৰ ওপৰেদি ওপৰেদি আৰু ওপৰত। Okay? The bird is right above me. Clear? Or he is right above me. তাৰমানে ওপৰত আছে, above টো যেতিয়া আমি কওঁ, above টো কেতিয়া আমি কম? above টো আমি তেতিয়া কম যেতিয়া এটা বস্তু, ঠিক আছে, মোৰ ওপৰত আছে এটা ফিক্স ডিস্টেন্স 2 কিলোমিটাৰ above me, ফিক্স প্লেস এটা সি লৈ আছে ওপৰত, তেতিয়া আমি তাক above বুলি কম। যদি এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ গুচি গৈছে ওপৰেদি তেতিয়া above, over বুলি কম। সো এটা horizontal, এটা হল vertical. Clear? So above, vertically placed, perpendicular, vertical, over, horizontal. Below or under, তেনেকে যেতিয়া চোৱা, below আমি যেতিয়া below কথা কওঁ আৰু under কথা কওঁ, এতিয়া এইটোৱে বুজো over আৰু above টো কি কলো? over টোত আমি কি কলো? over টো এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ। তেনেকে under, he is under me, ঠিক আছে? কিমান তলত আমি নাজানো, but then তলত আছে, he is under me. below যেতিয়া আমি কওঁ, below হলে কি হয়? এটা fixed distance, এটা fixed আমি space বুজাও। so he is below 30 feet. he is 30 feet below. he is 30 feet under বুলি আমি নকওঁ, যদিও দুটা তুমি চাবা interchangeably use হয়, under, below, বা below চাবা কিছুমান beneath বুলি কয়, he is beneath me. below টো কি হয়? below টো হলে তোমাৰ এটা fixed distance, it is 30 feet below me, fixed বুজাইছে। under, he is under me, ক'ত আছে? immediate তলতো হ'ব পাৰে, তাতকৈ তলত হ'ব পাৰে, but then fixed এটা জেগা নুবুজায়। under, below, beneath বুলি যদি আমি কওঁ, এটাৰ তলত আৰু এটা। Okay, the fats beneath your skin. So যেতিয়া এটা বস্তুৱে আনটো বস্তু ঢাকি ৰাখিছে তেতিয়া আমি beneath বুলি কম, ঠিক আছে? তাৰ তলত below বা under হ'ব। below আৰু under টো কেতিয়া হ'ব? under টো হ'ব যেতিয়া আমি কোনো fixed distance নুবুজাও, এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগাৰ তলত, আৰু below বুলি ক'লে এটা fixed জেগা। Okay, hope you have understood. ইয়াৰ opposite টোৱে হয়, above আৰু over টো ওপৰত, under আৰু below টো তলত। বুজি পাইলা? তেনেকে between আৰু among, between দুজনৰ মাজত, among বহুজনৰ মাজত। Now preposition of direction. Okay, যেতিয়া preposition direction indicate কৰে, so in refers to an area or volume. He live in. So কেতিয়াবা কি হয়, direction ৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ, place আৰু direction টো প্ৰায় একেই যেন লাগে, direction আৰু place টো প্ৰায় একেই যেন লাগে। So in refers to an area or volume. He live in a big, he live in a big hotel, he live in a big house.
Okay, but for example, I live in a posh area. I live in a very developed area. I live in a developed city. So into a সদায় যেতিয়া আমি direction কথা কওঁ, it refers to a area or large volume. At refers to an exact point of direction. So turn, take right at the corner of the road. Okay, so at specific যেটো আমি place ৰ যেটা বুজিছিলো, at to a specific point বুজায়. So at refers to an exact point of direction. Okay, so যেটা আমি direction indicate কৰিম, I live at your right. Okay, at the corner. So where do you live? I live at the corner. Okay, I live at the edge of this road. So at the edge, clear? I live at the corner of this road. So at to a specific point bujabo. On refers to a surface. I live on. I live on. Okay, so on surface, I live on. To denotes movement. I move from. I'll go from Jorhat to Tejpur. I will go from Jorhat to Tejpur. I'll go from Assam to Delhi. So from one place to another place, movement. Towards denotes direction. I'll move towards, I'll walk towards your left. Okay, I'll drive towards your left, towards your right. So direction bujabo tetia towards you jabo. To movement. Okay, I'll move from right to left, left to right. Okay, towards. I'll go towards your left. Okay, I'll go towards east. I'll go towards west. Across denotes from one side to another. এটা যদি আমি across ৰ কথা কওঁ, across, for example, this is one street. Okay, এখন street হয়. So when you are walking by the side of this street, তেতিয়া along হ'ব. So you are walking along the road. But যেতিয়া cross কৰিছা, this is across. Clear? So যেতিয়া লগে লগে গৈ আছা, this is along. When you move from one place to the other place from the side, it is across. So he live across my house. তাৰমানে মোৰ ঘৰৰ opposite side থাকে. I walk along the road. মই ৰাস্তাৰ লগে লগে খোজকাঢ়ি আছিলো. Okay, I walk across. তাৰমানে মই এইটোৰ ফালৰ পৰা এইটো সাইডৰ পৰা আনটো সাইডলৈ যেতিয়া আমি যাম, তেতিয়া আমি across বুলি কম. Hope you have understood. এইটো বুজি পালা preposition of direction? Preposition of direction to বুজি পালা? Okay, now come to this exercise. For exercise এটা আছে, এটা ইয়াত 15টা সেন্টেন্স আছে. Okay, 15টা টেস্ট. Clear? কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা. So ইয়াত সব মিক্স আছে. Preposition of time, place, direction সব সোমাই আছে. So চোৱা ইয়াত কোনকেইটা right answer হ'ব. So the students are sitting in at the room. কোনটো হ'ব? So যেতিয়া আমি ৰুমৰ কথা কওঁ, ৰুমটো এটা লাৰ্জ এৰিয়া হয়. স্পেসিফিক নহয়, স্পেসিফিক বুজোৱা নাই, এটা লাৰ্জ এৰিয়া বুজাই আছে. So ইয়াত কি হ'ব? Which is the right option? The right option would be in. The students are sitting in the room. Okay, at হলে কি হ'ব? Specific. The students are sitting at the corner. Okay, at the center of the room. যদি ৰুমটোৰ মাজত বহি আছে, so specific বুজাইছে, তেতিয়া at আহিব. So the students are sitting at the corner of the room. The students are sitting at the center of the room. তেতিয়া at আহিব. But কোনো নিৰ্দিষ্ট specific point বুজোৱা নাই. ৰুমটো এটা space হয়, এটা area হয়, specific নহয়, এইকাৰণে in হ'ব. Second to so the students are sitting in at the corner of the room. কোনটো হ'ব এতিয়া? কৈ দিলো answer টো. The students are sitting in at the corner of the room. ইয়াত at আহিব because corner to specific জাগা বুজাইছে ৰুমটোত, সেইকাৰণে at আহিব. Okay? Next to so the guests were waiting in at on the table in at the restaurant. কি হ'ব? The guests were waiting in at on the table in at the restaurant. So the guests were waiting at the table fixed in the restaurant. Very good. Next is so I live in Jorhat. I live at Jorhat. In. So ডাঙৰ area হয়. I live in Jorhat. I live in dash at Jorhat in at Assam. কি হ'ব এতিয়া?
এতিয়া কি হ'ব কোৱা? I live in at Jorhat in at Assam. So ইয়াত চোৱা এতিয়া যেতিয়া আমি কৈছো ন when we use at always specific যেতিয়া আমি অসমৰ কথা কওঁ অসমখন জেনেৰিক হৈ যাব ডাঙৰ এৰিয়া এই ডাঙৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত এটা স্পেচিফিক জেগা very particular Jorhat so ইয়াত at আহিব I live at Jorhat in Assam ঠিক আছে next চোৱা he lives in at India কি হ'ব he lives in India কিন্তু যেতিয়া তুমি ভাৰতৰ বাহিৰত গৈ পেলাই যেতিয়া ক'বা where you are from I am from India তেতিয়া I am in India বুলি নোকোৱা clear I am in India বুলি নোকোৱা যেতিয়া ক'বা I am from India he went into India কি হ'ব he went to so to কি হয় movement বুজায় so you moved in এটা বেলেগ জেগাৰ পৰা যোনটো আমি প্ৰিভিয়াছ লেভেলত বুজিলো টুটোৱে কি বুজায় টুটোৱে মুভমেন্ট বুজায় টুৱাৰ্ডছ টুৱে ডিৰেকশ্যন বুজায় ঠিক আছে so to he went to India ক'ৰ পৰা গ'ল এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ গ'ল ঠিক আছে so he went to India he climbed on onto the horse কি হ'ব he climbed on onto the horse কি হ'ব ইয়াত so he climbed ইয়াত আছিল so this person was here okay এই সাৰফেসটোত আছিল এটা বেলেগ জায়গাত আছিল he ইয়াত আহিলে he climbed on to the horse climbed on the horse নহব so on is wrong on to correct হব he climbed on to the horse so এটা জায়গাৰ পৰা আনটো জায়গালৈ গুচি গ'ল so on to the book fell upon the table the book fell upon the table ইয়াৰ অপশন নাই but then upon এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আহিব upon the table হ'ব okay ইয়াত on for example যদি অপশন থাকিলে হয় on যদি অপশন আছিল on the book fell on dash upon the table তেতিয়া কি হ'ব upon the table হ'ব কাৰণ এটা জায়গাৰ পৰা আনটো জায়গালৈ পৰিছে clear upon the table next is the cat is lying on dash over the table কি হ'ব now this is the surface okay this is the surface on s ইয়াত over হলে ইয়াত হ'ব so the cat is lying on the table over the নহব ওপৰত নহয় the snake was moving towards me কি হ'ব moving to a কি হয় direction নে movement so moving শব্দটোৱে direction বুজাই আছে নে movement বুজাই আছে so the snake was moving to me or towards me মোৰ ফালে so towards because moving it indicates a movement so the snake was moving towards me not to me next one please send a parcel towards my address কি হ'ব address to direction নে movement address to direction হয় নে movement হয় so address is a direction a specific place okay please send a parcel to my address not towards my address to my address would be correct the please send a parcel to my address next one they live at in the country কি হ'ব they live at in the country country to specific is country a specific place no it's a large space right non-specific so they live in the country not at the country next one she will find him at in the library she will find him at in the library কোনটো হ'ব নে in হ'ব নে at হ'ব চোৱা so যদি মাল্টিপল আনসাৰ আহি আছে মানে কনফার্ম হোৱা নাই যেতিয়া আমি স্পেসিফিক এটা জায়গাৰ কথা কওঁ when we indicate specificity ডাঙৰ বিল্ডিং এটা okay room বুলি যেতিয়া আমি ইন্ডিকেট কৰো ৰুমটোৱে স্পেসিফিক কোনো এটা ৰুমৰ কথা কোৱা নাই okay non specific library টো সদায় স্পেসিফিক হয় লাইব্ৰেৰী টো সদায় স্পেসিফিক হয় so কি হ'ব যদি আমি স্পেসিফিকৰ কথা কৈ আছো তেতিয়া at আহিব নে in আহিব at so she will find him at the library library সদায় এটা ফিক্স স্পেস হয়
যিকোনো এটা কলেজত ইউনিভাৰ্চিটিত বা ঘৰত এটা ফিক্সড স্পেচ হয় লাইব্ৰেৰী ওকে সো ফিক্সড সেইকাৰণে এট স্পেচিফিক বাট যদি আমি ৰুম থাকিলে হয় she will find him in the room হল হয় in the room okay you will find him at the kitchen not in the kitchen at the kitchen যদিও মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে in the kitchen but at the kitchen যদি আমি স্পেচিফিক বুজাও so there is a lot of dirt in on the window কি হ'ব there is a lot of dirt in the window or on the window on your window not in the window okay window খন চোৱা এটা flat surface হয় so on the window not in the window এতিয়া এইটো চোৱা এইকেইটা নিজে কৰা এইকেইটা নিজে কৰা the aeroplane flew over above my head মই answer চাই থাকিম okay I will check your answer in the monitor so your answer কেইটা কৰা 3 নম্বৰটো okay so 3 নম্বৰ আনসাৰটো আমি আকৌ কম এইকেইটা কৰি লওঁ আগতে okay আমি এই 30 টা লকে কৰি লওঁ the aeroplane flew over above my head কোনটো হ'ব number 16 is over my head not above my head next one his performance is over above average number 17 is above যেটা আমি average এর কথা কও we will talk about some specific points okay above average next one the sun sets below under the horizon কি হ'ব under কিয় হয় বুজিব লাগিব যে under টো কিয় হয় below কিয় নহয় below বুলি ক'লে আমি specific এটা no below নহব below বুলি ক'লে আমি এটা specific measurement okay specific distance আমি ক'ব লাগিব তেতিয়াহে below হ'ব under বুলি ক'লে specificity নুবুজাব ঠিক আছে so under the horizon the sun sets under the horizon not below the horizon below 20 feet 30 feet okay the cat is under below the table কি হ'ব the cat is under the table or below the table the cat is under the table next one the residents are into trouble কি হ'ব so the residents are এটা মানে it talks about a fixed place এটা fixed the residents are in trouble number 20 hobo in the boys got into trouble got আগতে নাছিলে এতিয়া হৈছে okay they change there is a change এখানে into the boys got into trouble the residents are in trouble okay residents are যে মানুহখিনি in danger the boys got into আগতে then trouble nasile but then they did something hekane they got into trouble next one number 22 the filthy roads were changed into clean roads or in clean roads number 22 into kyo were changed so change to indicate কৰিছে যে আগতে নাছিলে এতিয়া হৈছে so a change from one to the another so the filthy roads were changed into clean roads okay next one note 23 the negotiation took place among between the countries of Asia কি হ'ব good among hobo because there are multiple countries in Asia but then jodi fix hol hoy tetia beleg answer hol hoy number 24 the negotiation between among India Japan and China ki hobo their answer here so the negotiation between India Japan and China went well or the negotiation among India Japan and China went well so yat among ahibo because there are more than two countries okay jodi okol India Japan thakile that negotiation between India and Japan hol hoy but then because India Japan and China there are multiple countries ekane among
The negotiation between India, Japan, and China went well. Next one, he aimed at the bird or in the bird? Number 25, he aimed at the bird or in the bird? So number 25 is he aimed in the bird. Sorai took. Understand? Specific he aimed at the eye of the bird. The Sokutu jodi target kole at ahile hoy. So next to swa. The hunter shot at on the tiger. Ki hobo? The hunter shot at on the tiger. Ki next to swa. Number 26 to swa. Shot at ne on hobo. Shot to specific. Aimed করিলে তারপর shot করিছে, so shot to specific হয়, so shot to specific কারণে at aim to swa, he aimed at the bird or in the bird? try করা আকো. Okay, কৈ আছো এইটো. Next to swa, the trees were planted along or across the sides? He went along the road or across the road? So he went along the road hobo. Okay, the trees were planted along or across the sides? The trees were planted along the sides or across the sides? Along the sides. The bridge was built across or along the river? The bridge was built across the river. He died of cancer or in cancer? He died of cancer or in cancer? Okay, so coming back. So he died of cancer, and then he died of cancer. Okay, not in cancer, he died of cancer. Now there's a small correction here. He aimed at in the bird, the hunter shot at on the tiger. Okay, small correction. All of you, most of you are correct. Okay, I stand correct here. My question is that he aimed at in the bird in hoisilu, but in no at the bird hobo. Okay, so good. He aimed at the bird. Good day. Sometimes it a confused koro olop, তেতিয়া কি হৈ যায়? So it helps you to question back. So he aimed at the bird. Clear? The hunter shot at on the tiger. এতিয়া চোৱা. Again I am changing. আগত কি কৈছিলো to reaffirm. So অকমান check কৰিবৰ কাৰণে answerটো change কৰিছিলো. So he aimed at in the bird. So he aimed at the bird. The hunter shot at on the tiger. ক'ত shot কৰিলে? So ইয়াত যদি আমি কওঁ the hunter shot at on the tiger, the hunter shot on the tiger.
The hunter shot on the tiger. He aimed at the bird. Eta kunbai khudila number 3 2. The guests were waiting in at on the table in at the restaurant. Khudisila. Okay. Now so table to specific. আমি টেবুলৰ ওপৰত কেতিয়াও নবহো সো হেকাৰণে টেবুলৰ এট হ'ব the guests were waiting at the table restaurant ডাঙৰ space হয় so in the restaurant so restaurantৰ ভিতৰত টেবুলখন আছে so table is more specific so at table হ'ব আৰু restaurantৰ আগত in বহিব বুজি পালা এতিয়া coming back to আকৌ Number 16, confuse korba karone koisilu. He aimed at the bird hobo in nohoy. Teneke the hunter shot on the tiger, shot at the tiger. Nohobo. Shot on. Okay? And aimed at. Buzi pala? Hmm? 18. Okay, the sun sets below the horizon, under the horizon. Okay, the cat is under, below the table. It is আমি কৈছিলো under or below. Below to কথা আমি কেতিয়া কৈছো below হলে আমি এটা specific point বুজাও. Below 20 feet, below 30 feet. যেতিয়া আমি horizon বুলি কওঁ, horizon to কি হয়? এটা spatial space হয়. From one point to the other point. Fixed space নহয় horizon to. Horizon to সদায় এটা point পৰা আনটো point. এটা spatial. Okay, horizontal space হয়. So horizon is horizontal. One space to another space fixed নহয় so এনেকুৱা নহয় যে সূৰ্যটো 2 ফিট তলত সোমাই গল 30 ফিট তলত সোমাই গল so তলত সোমাইছে আমি জানো কিমান তলত সোমাইছে আমি মেজাৰ কৰা নাই সেইকাৰণে the sun sets under the horizon okay the cat is under the table below নহব under the table okay ভিতৰত আছে কিমান ভিতৰত আমি নাজানো ফিক্স নহয় the cat is under the table বুজি পালা so I am 20 feet below the surface so I am 20 feet below the surface I am 20 feet under the surface দুটাই correct যেন লাগে but then under to হলে কি হয় the non specific আমি কিমান তলত আছো নাই কোৱা বা যেটা below বুলি কম আমি specific I am 20 feet below ঠিক আছে কিন্তু আকৌ কৈ আছো it is a technicals ঠিক আছে আমি যেটা সাধাৰণতে যেটা আমি কথা পাতো below under আমি synonymously use কৰো ইটোৱে সিটোটো under use কৰো 30 feet under বুলি তোমাকে মুভি নামো আছে 36 under 46 under but then under টোৱে কি হয় যেতিয়া আমি under কওঁ তলত আছে কিমান তলত আমি নাজানো below বুলি ক'লে আমি specific এটা distance বুজাম 30 feet below 40 feet below ঠিক আছে তাৰ পাছত আৰু এটা শব্দ আছে beneath 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 টো কি হ'ব এটাৰ তলত যেতিয়া আৰু এটা থাকিব তেতিয়া beneath হ'ব the cat was beneath the blanket কাৰণ ব্ল্যাঙ্কেটৰ ওপৰত আৰু probably কিবা এটা আছিলে so beneath okay the skin beneath your skin the thin skin beneath your thick skin so beneath বুলি ক'লে এটাৰ আন্ডাৰত যেতিয়া আৰু এটা বস্তু থাকিব so এটাৰ ভিতৰত যেতিয়া আৰু এটা বস্তু থাকে তেতিয়া কি beneath বুজাব ঠিক আছে but normal আমি beneath খুব কম ইউজ কৰো আমি under আৰু below ইউজ কৰো hope you have understood বুজি পাইছা বুজি পাইছা hope you have understood যদি বুজি পাইছা give me a thumbs up we'll move on okay now this is your homework এইটো homework হয় take a screenshot of this last class or নিচিনাকে আছে last class or example answer খিনি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ আছিলে so last class or answer খিনি please আমি next class ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে so keep remind কৰিবা এইটোৰ answer টো আৰু last class or article or answer খিনি আমি next class ডিসকাস কৰিম so এখন take a screenshot of this বা এটা এখন ফটো উঠাই থৈ দিয়া বা screenshot লোৱা do this homework and next time when we meet again see teacher will always say next time it's your job to remind us next time to ketia ahibo okay so we tend to forget so aji pahorilu so next time please remind me that we need to discuss the answers so ami next class ot article or answer to aru your answer to discuss korim thik ase so please do this homework at your house nijor ghorot koriba okay and then show it to me okay hope you've taken a screenshot along or across okay along or across along
এতিয়া চোৱা ডিৰেকশ্যন যেতিয়া আমি কওঁ ডিৰেকশ্যন কি হয় এটা বুজা যে ভাৰ্টিকেল আৰু হৰাইজেণ্টেল বিলো আণ্ডাৰ এবভ অভাৰ এলং এক্ৰছ এইবিলাক চব তোমাৰ এটা স্পেটিয়েল ডিৰেকশ্যন হয় ফ্ৰম ওৱান পইণ্ট টু আনাদাৰ পইণ্ট এটা ভাৰ্টিকেল মুভমেণ্ট হ'ল এটা হৰাইজেণ্টেল মুভমেণ্ট হ'ল ঠিক আছে যেতিয়া আমি এক্ৰছ বুলি ক'ম তাৰমানে ৰাস্তাৰ দাঁতি লগে লগে সমান্তৰাল ভাৱে অকে চ' ৰাস্তাটো এইটো দিছ ইজ দ্য ৰোড চ' ইফ আই এম ৱাকিং then I am walking along the road ঠিক আছে so এইটো ৰাস্তাটো মই এইফালে আছো মই আনটো ফালে যাব লাগে I will walk across the road ঠিক আছে if I have to move to the other side I will walk across the road but ৰাস্তাৰ লগে লগে মই গৈ আছো তেতিয়া along the road he is walking along with me okay তাৰমানে মোৰ লগে লগে গৈ আছে so vertical perpendicular horizontal হ'ব when I move across বুজি পাইছা তেনেকে under below under again horizontal below vertical তেনেকে above over over গুচি গ'ল above fixed বুজি পালা okay এইটো ক্লিক কৰিলা পিকচাৰ did you take a snapshot screenshot ললা যদি ললা good job so we are done with our class today আজি ক্লাছটো আমি ইয়াতে সামৰো hope you have understood preposition ঠিক আছে so preposition যদি বুজি পোৱা নাই কি বুজি পোৱা নাই খুদিবা we'll do it again but then I tried my best to simplify যিমান পাৰো বহুত example লৈ আহিছো ভালকে বুজাইও দিছো so hope you have understood আৰু যদি আজি ক্লাছটো কৰি ভাল লাগিলে এটা thumbs up দিবা next ক্লাছলৈ আৰু আহিবা প্ৰশ্ন খুদিবা interact কৰিবা as much as possible আৰু যিমানখিনি আমি এতিয়া exercise কৰিছো দিছো এতিয়া ঘৰত কৰিবা and then we'll discuss that in the next class okay so hope you have understood you have learned something new today okay with this we are ending our class have a great night thank you so much